बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब बच्चों को उर्दू के लेसन में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे पास तारीख़ है 7, महीना है जुलाई। जुलाई साल का 7वां महीना है। साल है हमारे पास 2020। 7 जुलाई 2020। दिन है हमारे पास मंगल का और मौसम हमारे पास है मौसम गर्मा का। प्यारे बच्चों, आज हम अपने उर्दू के लेसन में हर्फ तोइन और हर्फ ज़ोइन को दोहराकर उर्दू की किताब पर हर्फ तोइन और हर्फ ज़ोइन की मशक मुकम्मल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हर्फ तोइन और हर्फ ज़ोइन को दोहराते हैं। तोइन तोइन कहता है तो तश्तरी तो तोता। ज़ोइन ज़ोइन कहता है ज़ो ज़ो ज़ुरूफ़ ज़ो ज़ुरूफ़। तोइन तोइन कहता है तो ज़ोइन ज़ोइन कहता है ज़ो। इसी तरह आपने इन दो हरूफ को दोहराकर अपनी उर्दू की किताब पर पेज नंबर 65 को खोलना है। ठीक है, सबसे पहले आपने तारीख़ लिखनी है। हमारे पास आज तारीख़ है 7 जुलाई 2020। आप तारीख़ को नंबर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही आइकन बना हुआ है, लिखें। ठीक है, मशक मुकम्मल करें। तोइन कहता है तो ज़ोइन कहता है ज़ो। आपने इन खानों में हर्फ तोइन और ज़ोइन को साफ़ सुथरा करके लिखना है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, हर्फ ज़ोइन को भी इसी तरह साफ़ सुथरा करके लिखना है। ठीक है, दोबारा देखें, यहीं पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, हर तोइन कहता है तो, ये है हर ज़ोइन कहता है ज़ो। इसी तरह आपने अपनी उर्दू की किताब पर पेज नंबर 65 का मुकम्मल करना है। उसके बाद फिर आपने अपनी किताब पर पेज नंबर 66 को खोलना है। सबसे पहले तारीख़ लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सोचे, दायरा लगा। यहाँ पे दो आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है, सही हर्फ पर दायरा लगा। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ तस्वीरें मौजूद है और साथ ही उनके दो हरूफ लिखे हुए हैं। ठीक है, इन दो हरूफ में एक हर्फ जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमारे पास तस्वीर है साबुन की। किसकी है? साबुन की। तो स्वाद कहता है साबुन। ज़्वाद कहता है ज़ाबुन। इन दोनों में कौन सा हर्फ सही है? स्वाद कहता है साबुन। तो हम स्वाद पर दायरा लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास किस चीज़ की तस्वीर है? सूरज की। सीन कहता है सूरज। शीन कहता है सूरज। कौन सा हर्फ ठीक है इन दोनों में? शाबाश। सीन कहता है सूरज। इसी तरह आपने देखिए यहाँ पे हमारे पास है च्यूंटी। जीम कहता है च्यूंटी। चे कहता है च्यूंटी। कौन सा हर्फ ठीक है? चे। इसी तरह आपने बाकी भी दोहराने हैं और जो सही हर्फ होगा उसके ऊपर आपने दायरा लगाना है। जब उर्दू की किताब पर काम मुकम्मल हो जाए तो आपने अपनी उर्दू की पहली वर्कशीट, ठीक है, जो आपके पास पहली वर्कशीट है, उसमें आपने पेज नंबर 33 को खोलना है। ठीक है, पेज नंबर 33 को आपने खोलना है। यहाँ पे क्या है? दुरुस्त इब्तिदाई आवाज़ पर दायरा लगाए। यहाँ पे देखें हमारे पास तस्वीरें मौजूद है और आगे इनके 3 हरूफ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो तस्वीर में जो चीज़ बनी हुई है उसके दुरुस्त इब्तिदाई आवाज़ पर आपने दायरा लगाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ बनी हुई है? साइकिल। क्या है? साइकिल। साइकिल साइकिल। इन 3 हरूफ में कौन सा वाला हर्फ ठीक है?
سائیکل، شاباش. تو یہ اس کی درست ابتدائی آواز ہے. تو ہم سائیکل پر ہم دائرہ لگائیں گے. اب یہ ہے زپ، 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 زپ. کون سا حرف ٹھیک ہے؟ زپ، زپ، یا ہے زپ، زپ. شاباشی، اس کی صحیح ابتدائی آواز ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے پیج نمبر 33 کا کام مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پیج نمبر 33 کا کام مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پیج نمبر 43 کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 43 کو اوپن کرنا ہے. یہاں پہ ہے شرارتی 9 حروف. بالکل صحیح، یہ ہمارے پاس شرارتی 9 حروف ہیں. ٹھیک ہے، الف، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، فارسی اور واو. اچھا، تو مجھے بتائیں کہ ان کو ہم شرارتی 9 حروف کیوں کہتے ہیں؟ شاباش، ان کو ہم شرارتی 9 حروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف جو ہیں یہ اپنے بعد کسی بھی حرف کو خود کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، شاباش. تو یہ 9 ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو ان کو اب ہم لکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے الف. ٹھیک ہے، تو الف کو ہم لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ فلکی لائن پر پینسل رکھیں گے. ہمارے پاس دیکھیں فلکی لائن، پہلی والی لائن فلکی لائن ہوتی ہے، درمیان کی 2 لائنیں ہمارے پاس فرشی لائن ہوتی ہے اور آخری لائن ہمارے پاس زمینی لائن ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم الف لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو الف لکھنے کے لیے ہم فلکی لائن پر پینسل رکھیں گے اور فرشی لائن تک ہم اس کو لے کے آ کے اس کو ہم مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، الف. اب ہم دال کو ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، ڈال کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. ڈال. زال کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، رے کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. رے کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. زی کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. فارسی کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. واو کو بھی ہم فرشی لائن کے درمیان میں لکھیں گے. اسی طرح آپ نے پیج نمبر 43 کا کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر بھی صاف ستھرا کر کے اس کو لکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو دہرانی بھی ہے. یہ ہمارے پاس شرارتی 9 حروف ہیں اور ان کو ہم شرارتی 9 حروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف جو ہیں یہ اپنے بعد کسی بھی حرف کو خود کے ساتھ جوڑ کر لکھنے کی اجازت نہیں دیتے.